voilà, on va imprimer ça tranquillement. Donc ça va directement à l'imprimante, c'est ça? Ça va directement là-bas, ouais. Mais là, ce passeport, quand vous le scannez à chaque fois, c'est toujours les mêmes pages de toute façon. Monsieur, de toute façon, on ne vous dira pas comment ça marche exactement. Donc voilà, c'est toujours la même procédure parce que voilà, c'est comme ça. Après, si vous voyagez tous les 2 jours, ouais. Tous les 2 jours, je voyage. Et ça se passe uniquement en France. À chaque fois, c'est pareil, vous scannez toutes les pages. Et à chaque fois, c'est Alger qui demande. Mais Alger, il ne demande rien du tout à Alger sur place. Donc voilà, pas directement. En plus simple, tu rappelles ça au corps. Ouais. Il y a un truc que je ne comprends pas. Comme c'est biométrique, à quoi ça sert d'imprimer? C'est biométrique, de toute façon. Alors là, je sais pas, après, vous pouvez des questions. Je sais pas. Nous, on suit les skis. Oui, oui, mais c'est absurde, vous savez. Ça. Censé être au courant que vous avez. Ah, bah j'ai l'habitude, vous savez. Hein. Comme ça, donc, L'autre jour, à Marseille, ils m'ont empêché de prendre le vol. ah ouais. Eh oui. Je suis passé par Barcelone. Barcelone. Après ça, les trucs techniques, je sais pas, vraiment des officiers, eux ils sont. Donc on peut voir un officier là pour avoir des informations? Bah là, je vous avais là-bas. Vous dites, Eh ben allons-y. ça sert à rien. Ok. Ça marche. كم شوفوا بعينيكم لا جبرة صار Bon, allez, c'est venu. Donc 22 janvier 2020. Bah, c'est ce qui est écrit, ouais, vraiment. C'est fou ça. Donc Alger n'a rien d'autre à faire que de vous embêter quoi. Votre fiche, vous l'avez déjà vue? Oui, j'ai déjà vu déjà. Comment ça que vous l'avez déjà vue? Parce que je suis un homme politique en Algérie, donc je vois tout. D'accord. Oui, oui. Vous êtes comment en Algérie, comme politique? Je suis candidat aux élections présidentielles. Je suis directeur du cabinet du candidat. Malgré ce soir-là, Et à votre avis, ça va durer combien de temps cette blague? je ne sais rien. Oui, je ne peux pas vous dire exactement, mais C'est fou quand même. Hein. ouais, C'est-à-dire que vous m'aimez beaucoup, c'est ça? sûrement. Je vous laisse installer ici. Ok, ça marche. راني مال حراقة اليوم. السلام عليكم. راني مال حراقة اليوم. كي راكم دايرين؟ يا الشعب الجزائري. وانا وصلنا في أورلي. رانا في لا بوليس هنايا تشوفوا بعينيكم. دونك حتى لو 22 جانفيي 2020 وانا مفيشي. ولو كان ندوها ل 18 افريل فهادي يفيشوني ولا كذا؟ على بالكم والله لا خلصوها غاليه واش راهم يديروا وتعرفوا العقليه كي دايره. انا على بالكم باللي المشاريات تاعي مكسره مسوديه كما يقولوا في عندنا. D'accord, on est dans la zone transit là, c'est ça? C'est la PAF, hein? Donc tous ceux qui ont des problèmes avec des papiers sont ici, c'est ça? C'est génial. Oui, je suis directeur de campagne du candidat, oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai corrigé. Alors, le plan C, donc نفهمكم bientôt تشوفوا بعينيكم شو le plan C هذا. voilà, غادي في أوروبا. donc ما نقعدش برك في فرنسا ندور شوية على بالكم. ومن بعد إن شاء الله نقول لكم واش نديروا. donc plan A شفتوه. plan B شفتوه. ودوك تشوفوا بلان سي. وكي راكم دايرين؟ جيسبر راكم مليح. والله اليوم الشرطة كانوا عاقلين بالدوار خلونا نروحوا حتى المطار ما صرا حتى مشكل. Tout s'est bien passé. Oui, c'est bon? Alors ça donne quoi? Dehors, ce qui est très bon. Il y a trop de monde. Ah oui, il y a beaucoup de policiers ici. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je sais pas, pour l'instant, je vous laisse passer, c'est en attente. Vous me laissez passer? Oh, il faut scanner quand même. On vous bloque pas en frontière pour ça. Bah pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle dit exactement la fiche? Parce que je l'ai vu là, il y a... Ça, après, c'est confidentiel, on va pas vous dire. Ah, vous pouvez me dire un peu ce qu'il y a. C'est pas possible que j'étais admis et que j'avais tellement mangé un grec, j'avais pas raconté ce qui est écrit sur la fiche. Par exemple, Alger, par exemple. Pourquoi elle vous demande ces informations? Ça, j'en sais rien, monsieur.
Vous n'êtes pas les assistants d'Alger quand même. La France est un pays indépendant et souverain, non? C'est ça, c'est un pays libre. Je vous laisse vous mettre là. Bougez pas. Je me mets là ici? Mettez-moi vous devant. Là. Ici devant? Ah, c'est... Alors donc il y a trop de monde. Ouais, il faut aussi penser dessus à faire changer votre passeport. Parce que Ah, le passeport, Alger ne veut pas me changer le passeport. Qu'est-ce qu'on fait alors? alors, parce que c'est easy comme là, c'est easy. Bah si vous voulez, vous pouvez me refuser l'entrée, ça ne me dérange pas. Hein. Moi je comprends que vous puissiez me refuser l'entrée, vous êtes un pays souverain et vous avez le droit, et c'est tout à fait légitime. Vous êtes bavard. Hein. Comment? Vous êtes bavard. Je suis pas bavard, je suis un citoyen algérien. Vous préférez les gens qui ne s'expriment pas? Bah, vous pouvez mettre une feuille blanche comme d'habitude. D'habitude, vos collègues ils mettent une feuille blanche. Je sais que normalement, je vous refais le passeport, normalement. Bah oui, c'est pour ça, mais moi je suis d'accord, si vous me refusez l'entrée, ça me dérange pas du tout. Hein. Mais normalement, il faut offrir un nouveau passeport. Et ils veulent pas me refaire le passeport, c'est ça le problème. Allez, monsieur. Donc vous me rendez le passeport? Eh ben merci beaucoup. Pas de soucis. Bon après-midi. Merci, au revoir. اوكي لك داير صافا شويه صافا بخير هيا والله الحمد لله الحمد لله سلم عليك عليك tu passes le bonjour سي جونتي ça ميرسي fait بوكو plaisir de voir لو بليزير est partagé جينا dans le même vol وي donc live انا ديما لا انا مع الديوانات ديما لا سي بور سا ما نوريك ما تحاولش ça pour faire une photo بيان سور افيك بليزير افيك بليزير انا شاك فوا نفوت في لاباج كي يبداو يديروا لي مشاكل سلام قالت لي قال عليك يعطيك الصحه شد عينك لا افيك بليزير راه شنو نديروا افيك غران بليزير الله يبارك يبارك فيك نزيدوا هذا صحيح اي صافي بليزير الله يحفظك. صافي بليزير راح باري ولا باري ان شاء الله واحد tu vas faire une tournée Ah, je fais un plan C. Vous attendez, c'est pas vous Comment? Canal Plus. Canal Plus? Sur la sortie, c'est peut-être vous qui attendent. Ah, je sais pas pourquoi. Asdin. Asdin. Connu, là, celui qui est sur Canal Plus. ça c'est le président Inch'Allah. Là, la directeur de campagne, là, Mekan. Canal Plus à l'entrée. Ah bon? Ah, d'accord. Sur la gauche. Sur la gauche? Ah, d'accord. الله يحفظك خويا. صحيح. فوالا شفتوا بعينيكم توجور مشاكل مع الباسبور فمعليش شوفوا كما قلت لكم شحال ما خطره بلان ا بلان بي بلان سي كاع ما تعمروش راسكم ما بغاوش يعاودوا لي بيرمي معليش ما بغاوش يعاودوا لي باسبور معليش ما بغاوش يعطوا لي الجنسيه تاع الوالدين معليش ديما كان بلان جديد ما تعمروش كاع راسكم ياه وقرينا في الهواء ولا كيفاه على بالكم بلي والدينا ربي يرحمه ما قراوش الله غالب بصح قالوا لنا لازم تقراو تتعلموا هكاك اي عفسه تصيبوها قدامكم هوب تصيبوا حل سياسي هذه لا مافيا تاع العالم الثالث ما تعلمنا يعني السياسه اي اشاك فوا يدور الباسبور هذا دائما الثالث هذا ما ديرونش با نورمال عادي ولفت تفضل خويا تفضل فوالا دوكا حبه En tout cas, alhamdoulilah, comme gars بخير بكل شفافية. Avec plaisir, avec plaisir. راكم ديرونا حالة اليوم. راكم جايبينها. الله يحفظك. Ça fait plaisir. Ça fait bien. درتونا حالة. بريزيدون. درتونا حالة. والله لا درتونا حالة. سي كمال درتونا حالة. بلونسي. بلونسي. الله يعاونك بارك الله فيك رحت معاك Ça fait plaisir. كي راكم دايرين؟ مون فوازان صافا؟ خير. كاين هذو شو جورناليست هذو استقبال كي داير يا الله يحفظكم كاع. صحيتو. Ça va? Ça va خير. والله يبقى والله bien sûr avec grand plaisir. Ça va شوية يعطيكم الصحة والله بارك الله فيكم. Ça va شوية بخير. هيا نديرو السمانة الأخيرة. نديرو السمانة الأخيرة هكا؟ باسكو راكي اون لايف هيا نديرو كيفاه كاين. صحيتو الله يحفظكم. ميرسي بوكو. C'est moi que j'ai parlé avec tout à l'heure. Avec mes enfants, ils sont là-bas. صحيت الله يبارك صافي بليزير يعطيك الصحة أختي. والله الله يحفظكم إن شاء الله. صحيتو ميرسي بوكو.
شبيبة très bien t'es بخير الحمد لله الله يحفظكم صافا شويه بخير لاباس Un gros bras pour toi. معليش نورمال الثورة هذا تاريخ. الله يحفظكم ايه جبتوها اليوم ها Ah oui. اليوم جبتوها اليوم بلانسي Il est avec اه لا جونيس الله je le يحفظك vois. ça fait plaisir صح نديرو فيه لعبه نفيو ensemble شوف كيما هاك شوف لابسه حتى تبان فوالا الله يحفظك سي جونتي ميرسي بوكو السلام عليكم. عليكم السلام بسم الله صحيتو الله يحفظكم هيا نديرو فيه رحبه هيا نديرو فيه رحبه نورمال عادي كيما العقل Attends, doucement, معليش. Je vous suis. Voilà. C'est gentil. الله يحفظك. ديري ما درناش. كيما هاك. Alors, 1, 2, 3. Super. فوالا الله يحفظكم ان شاء الله. الوزي. صحيتو الله يحفظك. والله الحمد لله وانتوما. Bonne chance. ميرسي. Bonne chance. افو اوسي الله يحفظكم ان شاء الله. رانا مع صحيتو. البلونسي. بلونسي ها. بدينا بلونسي ها. الوزي هيا. راكم ديريكت ها. Si tu deviens président, Inch'Allah. n'oublie pas la Kabylie. Parce qu'on Et est ma tous mère est avec kabyle, toi. comment voulez-vous que j'oublie la Kabylie? Je n'oublierai aucune wilaya, Inch'Allah. Allons-y. صحيح. Après, explique à les gens comment ça se fait. T'as fait avec l'absa, t'as ton cousin, J'ai fait 3 lives. C'est un peu. J'ai fait 3 lives pour expliquer. Voilà. شوف ريح ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظكم يعطيكم الصحة. صافا الله يبارك enchanté. Pour le Maghreb, faites quelque chose pour le Maghreb, Inch'Allah. On fait le maximum. بصح لازم ما تردونيش من تونس. Eh, le 8 février ils vont expulser Tunisie. Non, Inch'Allah. On va remettre en route l'Afrique du Nord, l'Union d'Afrique du Nord, Inch'Allah. Ok? شامل يفرق Inch'Allah. الله يحفظك. اهلا كي راك داير؟ هيا نديرو كيما هاك هيا. شوف هلا الله يحفظك. ميرسي بوكو. اهلا كي دايره؟ بخير لاباس؟ كي دايره؟ صباح الحمد لله الله يهديك خويا والله يعطيك الصحة. الله يسلمك خويا الله يحفظك. Bien sûr oui avec grand plaisir. Ça va؟ عز الفلاك ça va بخير؟ الحمد لله الله يهديك. صحيت يبارك فيك صحيت ها؟ Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez fait bon voyage ou pas? Très bon voyage. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. J'ai été escorté par la police algérienne depuis mon village jusqu'à l'aéroport d'Oran. Il n'y a eu aucune arrestation, donc très bon voyage aujourd'hui. Vous faites campagne en France ou en Algérie? Alors là où il y a des Algériens, je fais campagne. Comme vous le savez, il y a 5 millions d'Algériens ici en France. C'est bien, ouais. Voilà, donc je suis, c'est une obligation morale d'être en contact avec la diaspora algérienne à l'étranger. Et comme la majorité de cette diaspora se trouve en France, c'est tout à fait normal. Retourner lundi matin à Alger. Et vous êtes vraiment candidat ou c'est votre cousin? On comprend plus rien. Alors, vous savez, l'Algérie, c'est un pays très particulier qui a beaucoup éliminé de la course à la présidentielle. Vous éliminez vous, oui. Bien sûr, oui. Mais éliminé de façon légale et constitutionnelle. Mais Dieu merci, j'ai eu le temps de réfléchir à un plan B qui va me permettre le 13 mars prochain de valider la candidature de Rachid Nekaz. Et vous avez déjà été candidat en France, c'est ça? J'ai essayé. À des élections locales. Vous êtes aujourd'hui candidat en Algérie. Alors j'ai abandonné ma nationalité française donc le 14 juillet 2013.
Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Bismillah, rani ana rana hna. Kira kaya, baba. Rachid, président. 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 Rachid, يعرفوا لها الجزائريين. président. Rachid, président. Rachid, président. Rachid, président. Rachid, président. Rachid, président. Rachid, président. لا لا باش تقيل. C'est important les réseaux sociaux pour vous. Je vois tout votre staff qui filme, vous êtes en direct. La campagne, elle se passe aussi sur les réseaux sociaux pour vous. Alors je vais vous dire, j'ai été boycotté par les médias algériens et français depuis quelques années. Et si j'avais pas cette formidable page Facebook, aujourd'hui je serais un illustre anonyme et un illustre inconnu. Vous pensez quoi de l'état de santé du président algérien Bouteflika? On a pu vérifier que son entourage était à Genève. Vous savez, l'Algérie entière sait que le président Bouteflika est mort depuis quelques mois déjà. Et nous avons affaire à une manipulation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire mort. Toute l'Algérie sait qu'il est mort. Et à chaque fois qu'il y a une manifestation Il est en hospitalisé, Algérie... là. Non, il est mort. Est-ce que vous l'avez vu? J'ai vu son frère qui... Non, est-ce que vous l'avez vu? J'ai vu l'infirmière qui s'en occupait. Madame, monsieur, est-ce que vous l'avez vu? Mais par descente, je rentre pas dans les chambres d'hôpital des gens qui sont hospitalisés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ça fait... Pour vous, il est mort, là. Depuis, pas pour moi, pour tout le peuple algérien. Vous savez, Pour moi, il est pas mort. Hein, depuis le 8 mai 2012, plus personne n'a entendu parler ni vu le président Bouteflika. Vous savez, c'est pas grave de mourir. Vous savez, mon père est mort en 2011, Rabbi Yarhamou, c'est pas gênant de mourir. Mais malheureusement, vous avez dit... Vous l'enterrez, vous, déjà? Il n'a pas été enterré. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque le président algérien Boumediene est mort en 1978, il a fallu attendre un mois pour que le régime algérien déclare officiellement la mort du président. Le système de la communication que faisait politique... son frère à l'hôpital? Il ne s'attendait pas à ce que je sois là, par exemple. Hein. Monsieur, écoutez-moi bien, je connais très bien le régime algérien et c'est les spécialistes de la manipulation politique soutenus par le régime français. Vous êtes sûr qu'ils n'étaient pas au courant de ma présence? Ils étaient surpris, ils m'ont viré comme il Monsieur, fallait. Ouais. je vais vous dire quelque chose. Le frère est à Genève pour faire croire que le président Bouteflika est dans une chambre d'hôpital. Si vous me dites que vous avez vu le président Bouteflika, je suis prêt à vous croire. Mais d'après ce que je viens d'entendre, vous n'avez pas vu le président Bouteflika. Je ne rentre pas dans les chambres de malades, c'est normal. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Quand on est un journaliste professionnel, tant que vous n'avez pas vérifié une information, vous ne pouvez pas attester de sa véracité. Eh ben, vous avez vu le cadavre d'Abdelaziz Bouteflika, c'est pareil. Vous savez, quand quelqu'un est mort, il y a C'est une chose- pareil, je veux dire, je peux pas croire ce que je n'ai pas. Je vais vous dire pas quelque vu, et chose. vous non plus. On est dans le même cas. Je vais alors. vous répondre. Tous les présidents du monde sont visibles. J'ai bien dit tous. Tous les présidents du monde parlent. Tous les présidents du monde vont à la rencontre de leur population, sauf un. Mais il serait très Le malade. président- Monsieur, Très malade, il est peut-être pas présentable, c'est peut-être pour cette raison, non? monsieur, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de mal à dire qu'un président est mort. Ce n'est pas une insulte de dire qu'une personne est morte. C'est les À morts. défaut d'être visible, ce président ne l'est pas. Ce qui veut dire très explicitement que nous avons affaire à une manipulation politique de grande ampleur en Algérie, avec la caution de la Suisse et avec la caution de la France. Aujourd'hui, le peuple algérien dit haut et fort, dans toutes les manifestations, que le président Bouteflika est mort. Et ce n'est pas grave de dire qu'un être humain est mort. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre fin. Il faut mettre fin à cette mascarade, car il y va de l'intérêt et de l'avenir d'une nation tout entière. Il y a 40 millions d'Algériens qui aujourd'hui aspirent à un changement pacifique. Il y a 40 millions d'Algériens qui veulent avoir un président qui parle, qui se déplace, qui va à la rencontre de la population à la fois dans les 48 villages du pays et à l'étranger. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu d'arriver à cette maturation politique pour mettre fin à cette mascarade politique internationale. Et en cela, je souhaite que la France cesse de soutenir cette dictature qui utilise et instrumentalise l'image et le nom du président de la République afin de pérenniser leurs privilèges et pérenniser leur pouvoir. Là, je suis en direct de votre chaîne Facebook, ouais. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Ben, comme vous, non? Oui, non, mais pas en direct. Vous Vous savez, on a l'avantage aujourd'hui d'être totalement autonome sur le plan de la communication. On n'a rien à cacher, Vous savez, je suis le seul opposant politique qui s'attaque à la mafia des 40 voleurs, pas à Washington, pas à Londres, pas à Genève, à Alger, à Tamanrasset, à Médéa, à Rivizen, c'est les wilayas du pays.
Parce que je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur? Parce que je dis la vérité et le peuple algérien aujourd'hui a soif de vérité. Le peuple algérien en a marre qu'on lui mente matin, midi et soir. Et le peuple algérien souhaite que la France cesse de participer à cette comédie politique internationale au détriment de son avenir et au détriment de son développement. On se retrouve demain sur le terrain, vous serez où? Moi je veux bien vous suivre demain. Et bien avec plaisir, vous allez voir sur le terrain C'est vrai? partout. Oui, tout à fait. On échange et vous me dites où vous serez. Avec grand plaisir. Plutôt en matinée ou en après-midi ou Ah ben, je commence très tôt en Allez, général. Voilà. moi aussi. Je serai à Saint-Denis. Saint-Denis, super. Voilà. À quelle heure vous serez à Saint-Denis? 9h du matin. 9h, où ça? Vous avez rendez-vous? Saint-Denis, à la basilique. Basilique, Saint-Denis, Ça 9h. marche? On sera là. Ça marche. Merci. beaucoup. À Au plaisir, demain. c'est gentil. Ahla, qui dira? Ça va? Frère, ça va? La baisse? Alhamdoulilah, très bien. Ça fait plaisir. Khawa, vous m'en voulez pas, je dois absolument aller faire une radio. Voilà, donc je vais prendre un taxi, ça vous embête pas? Non, jamais. Ça va? Donc, je fais... Comment? Ben allez, voilà, بعيد ولا لا؟ Eh ben bismillah, allons-y, allez, let's go, on y va, bismillah. Voilà. Oui, تفضلوا. Ah, vous pouvez Monsieur parler. Niquez. Voilà, on est avec Monsieur Niquez. Ça va, frère? Ouais, on est de tout cœur avec toi. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Non, mais franchement. C'est gentil. Hein. Non, c'est... Allah يحفظك. Comme tu vois, les Algériens, machallah. On est avec Rachid, mes frères. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Bien sûr, voyons. avec toi? Merci. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Comme tu fous le Jalia Jazeri ou là. Les hommes. Voilà. Allah يحفظكم. Bien sûr, avec plaisir. Aïe, bismillah. C'est tous les hommes ou là. Oh, لازم تهلاو فادي جالية جزائرية. صحيتو. الله يحفظكم. Oui, bien sûr, avec plaisir. يا بسم الله بسم الله يا فتاح يا رزاق يا مهول الرزاق الله يحفظك ان شاء الله الله يسهل ان شاء الله صحيتو سي بون فوالا سي كمال على بالكم بلي سي كمال كان ديما امام القنصليه الجزائريه حنايا في مدينه كرتاي مع النجوى مدام نجوى يعطيكم الصحه بارك الله فيكم مع سي سفيان وبارك الله فيك غردايه تاع استمارات بريان قراره وغردايه. C'est pour vous. On était debout dans le froid et tout ça. C'est pour vous. C'est pas pour nous. C'est pour les Algériens. On veut un président debout, sur ses pieds et en pleine santé. Même si c'est un mécanicien, c'est pas grave. شتي تعرف لها ولا لا؟ تعرف بك الله يجيب الخير بلاد ان شاء الله. Je vais aller à la radio là. 9h basilique. À Saint-Denis, Inch'Allah. On va commencer, ok? Bien sûr, avec plaisir. Aïe, bismillah, bismillah, bismillah. Aïe. انا مع الجزائريين وتحيا نكاز. الله يحفظك. نكاز 2 ما تنساوش حتى نكاز 2 تحيا نكاز 2 ونعطيها ميساج من هنايا باسكو كاع اللي يقول لك ميكانيسا خدمه شرفه. يعطيك الصحة. واي واحد فين ما يخدم في لابوبال ولا في اي بلاصه يعطيكم الصحه يخاطرش يخرجها من العرق. حنا هذا هو الديفو تاعنا في ليزالجيريان. حنا نحقروا بالعين وين ما نمشيو ويقول لك شكون باك وشكون انت ميكانيسيان خير من بوبيا. فوالا مالغري عندك النيفو تاع القرايه عالي خصهم يعرفوا شكون انت وإلا باك مسكين تقعد لتحت عندك باك رانا عارفين باللي قياده هي روح تخدم معنا هذه هي وحنا هاد 40 سراق كما قال الشيخ راشد نكاس كاين معاهم تحتهم 1000 سراق كل 40 سراق كاين تحته 1000 سراق هذه هي فوالا كل واحد راه عنده عاود تحته 1000 سراق وعلى بالنا بها وان شاء الله هذا هو التالي نهاركم هذا نهاركم وما زيدوش وخرجوا وخليوا الجزائر ترونكيل. هي السلام عليكم. لا لا شونجمون il faut le changement il faut les changements. هذه هي انا نعطيكم ميساج من هنايا وعندي واحد الميساج عاود اخر تاع طاهر سبيسيفيك. طاهر سبيسيفيك لا نحترمه لا نحترمه لا نحترمه على بالك باللي هو السياسي الوحيد برك لكش عارف شوف هو السياسي الوحيد برك اللي جا الجنازه تاع الوالده ربي يرحمها انا نحترمه بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. نحترموها سيدي واش هي كي دير لي فيديو عرفت كيفاش دير الفيديو وعرفت كيفاش ماكش عارف كيفاش معليش معليش تو بيان هيا بسم الله on y va on y va هيا let's go merci à demain 9h basilique ok ça marche bye bye let's go دوغا دوغا أغيلاس هيا لازم نبدا اكتيفي بلوتوث اكتيفي بلوتوث واش هي ما تصورهاش معليش سي بون هاي ليتس جو
هادو ميرسي بوكو. كونتاكتي سون لا ديرنيير مينوت بور فار الاستمارات هادو. نستعرض بكم. مي اون بلان فيتاس اي سون الله يحفظكم ان شاء الله. Vraiment, nous parking. فوالا باركينغ على بالكم بلي عندي برنامج سيغي لا نعاونكم رانا حنا رشيد نعاونوا الجزائر ان شاء الله. فوالا راكم تشوفوا لي ميليتون الله يحفظهم. الله ينورك يا رشيد. فوالا صافي بليزير على بالكم بلي كاين 7 ملايين جزائريين في الخارج لازم ثاني تهلاو فيهم. لازم يديروا لهم الحساب. فوالا ديروا اليد في اليد. فوالا هما اللي كشفوا هذه المافيا هذو. والله درتو لنا سيربريز اليوم ها. تستاهل رشيد. Tu mérites plus que ça, monsieur Rachid. Tu es notre futur président, Inch'Allah. ان شاء الله معاكم وبكم ان شاء الله. ترافاي 16 باغ جور لالجيري حتى انا اوبليجي تراك كما نتايا. ان شاء الله الله يحفظكم. كما قلت لك تيرا. تيرا ميدان. ترونسبارونس توتال. ميدان شوفوا لي باركينغ شحال بلاع في فرنسا شوفوا. وريهم بارك لي باركينغ شحال بلاع في فرنسا. لي باركينغ. شوف تشوف حاجه. يعرفوا يديروا لي باركينغ. شوفي هانديكابي قادرو. وي هذه البلاصه تاع الرئيس. تاع الراي بغا نشوف فيه. فوالا. بلومبي هذا. الله يرحمه مسكين. بين عجبك؟ تري بيان. انا كنت نستنى فيه. على بالي باللي كاين منه هذا البلومبي. ما عندهم وين يهربوا. خاصو ديروا بلون سي. تشتيك ما قلتلاش كاع سوبريز توتال حنا بودون 1 اور بلون سي راه جاي. ان شاء الله بحول الله. الله يحفظك خويا. بارك الله فيكم. حاجات بودون 1 اور حنا روجي on regarde tes vidéos, tes messages, codés, voilà. Au bout d'1 heure, فهمنا le plan stratégique. Pendant 1 heure. عباك معاه ما فهمناش. الله بارك الله فيك راسك. يبارك فيك. استعرض بك اقسم بالله. واه يا ولد بالريان واه. تسيكوا الله يحفظك. لا فاي توتال تاع السيستم تاع 10 كيما دار بوتفليقه درت نتايا. شوف، السيستم على بالكم باللي كي منعوا الشيخ محفوظ نحلاح ربي يرحمه في 99 انا درستها. ما شاء الله. درست واش داروا. انا قلت لهم مستحيل بدل الغلطه اللي داروها. لا نورمال اوكي خلاص ايه دونك غدا ان شاء الله على كما ربي. اوكي Le matin ou l'après-midi? Alors je ferai samedi le matin et l'après-midi à Créteil peut-être, ok? ان شاء الله نقول لكم اوكي. يعطيكم الصحة يا ولاد المسيلة. الله يحفظكم. يعطيكم الصحة. اي ميرسي بوكو. الله يحفظكم ها. الله يحفظكم. نستعرف بكم ريسبي. نستعرف بكم. ماذا نستعرف بك؟ 3000 en même temps ها. عاد دايرين الحالة. تشكل في العربية ولا بالأمازيغية. الله يستركم ها. ميرسي بوكو. الله يحفظكم. حيات. صحيتو. لا سيكوريتي ما عندناش في البلاد. Demain il a dit le matin. لا وخر نورمال. الله يحفظكم. ميرسي بوكو. فوالا الناس يقول لي بيا با دو فام افيك نو يا دي فام افيك نو اي دي زوم. الله يحفظكم. فوالا الشعب الجزائري راكم تشوفوا بعينيكم بكل شفافيه. راكم تشوفوا انايا شوفوا ما نسرق البلاد. ما نخدع البلاد. راكم تشوفوا ما عندي لا فاليزا لا والو. هاني انا مانيش كيما هذوك الوزاره تاعنا حنايا يقلعوا لهم كل شيء ويبهدلوا بهم باسكو يخرجوا دراهم الاورو من البلاد. فهمتوني ولا لا؟ انا خاطيني انا الزيكزاك هذا. فهمتوني يا الشعب الجزائري؟ معليش الله يحفظهم. يا الخاوه حنايا ما سرقنا ما والو. خاطر لازم تخموا شويه على بالكم. واحد كي يدير لاناليز كي يحلل حاجه لازم يفكر شكون سرق، شكون انايا ولا هما؟ شكون اللي خدعوا البلاد انايا ولا هما؟ شكون اللي باعوا 65% من الغاز الطبيعي من ولاية انايا ولا هما؟ شكون اللي مدوا 75% من حاسبات كينا طاليان انايا ولا هما؟ خاطر لازم تفكروا شويه يا خوتي يا خواتاتي. انا دوروا ما سرقتوا من البلاد. لا انايا لا ولد عمي مسكين. على بالكم هذا ولد عمي مسكين ملي بدا يفوت في الاعلام على بالكم بلي ماشي يرقد كاع. هذا مسكين راه يضحي في حياته كومبلي. على بالكم بلي كابابل يقتلوه غدوه. على بالكم كابابل يقتلوه. على بالكم ولا لا؟ نتوما حسبتوا بلي حاجه سهله ولا لا؟ واحد هكا كيبان في الاعلام والعالم كومبلي يهضر عليه الامريكان اوروبا اسيا افريقيا. يا جماعه خموا شويه. هذا ولد عمي مسكين راه ضاحي حياته مسكين. حياته ما يربح والو مسكين. هو انسان عادي جزائري
جزائري ما عنده لا جنسيه، ما سكن في الخارج، ما دار فيزا، ما والو، باسبور وما عندوش. يا جماعه يا جماعه يا جماعه خموا شويه، خموا. وكما قلت لكم الرئيس 7 سنين ما شفتوش، جاتكم نورمال. هذا مسكين راه يمشي، راه يهضر، راه في الدوار في البلاد، جاتكم حاجه كراف. يا خوتي قلت لكم باللي هذا بلان بي ما يبانش كاع، مسكين ما يبانش كاع. ان شاء الله كي ندوها لا كتب عربي، ولو كان نتوما بغيتو بيان سور نهار برك، تعرفوا شو نهار نعدلوا دستور في المجلس الشعبي الوطني، نديروا منصب نائب الرئيس، انا نولي نائب الرئيس ويسحب يديميسيوني، ومن بعد ما تزيدوش كاع تسمعوا به. وراه المشكل هذه الدخله في استراتيجيه سياسيه، هذا مكان فقط باسكو هذه مافيا بغات تمنعني باه نولي نترشح. لازم نصيب حل، باسكو لو كان ما نصيبش حل واش تقولوا؟ قولوا هذا نكات راشي ما يعرفش كاع السياسه تاع البلاد. هذا عيان نيه. وي كنت نيه في 2014، وي كنت نيه في 2014 وداروها بيا، بصح كما قلت لكم في الاعلام وفي لاباج، قلت لكم الافونس، قلت لكم جبت الدبلوم دكتوراه تاع زيكزاك تاع البلاد، قلتها لكم قبل وعاودها لكم شحال من خطره يا جماعه. كنت نيه في 2014 بصح 2019 صحيت. حل دار سيكوريتي ولا كيفاش؟ صحيت خويا، صافا بيان الحمد لله. الله يهنيك خويا، الله يحفظك. صحيتو يا جماعه، قلت لكم 100 خطره. كنت نيه في 2014 بصح 2019 ما رانيش نيه. انا تعلمت في هذو 5 سنين دكتوراه تاع الزيكزاك تاع البلاد، يعني فهمتكم بالمعنى باللي راني موجود في روحي. يا جماعه انا ما يديروليش ضربه تاع محفوظنا احنا ربي يرحمه في 99 مسكين، داروا له ماده جديده، قالوا له لو كان ما كنتش مجاهد ما تقدرش ترشح، واللي دار اللي زاد له هذه الماده هو يحيى في 96 كي عادوا الدستور. انا درست كل شيء في الجزائر. يا جماعه راكم باغيين بلي انا اللي وانا والديا قراوني في الهواء ولا كيفاه؟ انا والديا كي قراوني قالوا لي خمم مليح قبل ما دير حاجه، خيم يديروا لك ضربه. ونكمل معكم ولا لا؟ تعرفوا شكون اللي طال لي هذه الفكره ولا لا؟ في 2016 تعرفوا شكون؟ باه نكمل معكم، الوالده ربي يرحمها الله يوسع عليها. الوالده كي سمعت باللي عدلوا دستور، هذا ويحيى، هذا مافيا تاع ويحيى. فيفريي 2016 كي سمعت باللي عدلوا دستور، وكي الناس قالوا باللي نكاز ما يقدرش يترشح في 2019، عرفت قالت لي؟ نعرفوا واش قالت لي ولا لا؟ قالت يا راشد يا وليدي، على بالك باللي ولد عمك فاني سموه راشد نكاز في النكوه. قلت لها بون، قالت لي واه يا وليدي سموه نكاز راشد كيما نتايا. فهمتوني؟ ونكمل معكم. هيا السلام عليكم.